देव बरो दीस दिवं तुमकां सगळ्यांक सकाळीं जाय जाणांक फोन केले आनी हांवें तुमकां सांगलेलें मोगा बाबयणा हांव सारको हें आसता म्हणून बिजी आसलेलो मातशें म्हगेलें तें प्रेयर आसलेलें तें कंप्लीट केलां थोडेशें वगत आनी तुमची कशीं आहाय सगळीं सजमता म्हगे मोगा बाबयणा सगळीं एकदम बरीं हाय म्हणून जालें जेवण बिवण जालें जालें आसता तुमगेलें तुमगे काम बी काबार हळू जालोलें मातशें 1-2 वर सुमार प्रेयर केलां आनी तें काबार केलां हें केलो न्ही तुमगे जालें जेवण म्हण सगळ्यांगे जालें जालां आसतलें गरमी चड पोटा हिंग रावंक जायना आनी थोडोसो तें पुरला म्हगे गोंया वचपाचो मोगा बाबयणांत काल तुमचो इलां कितें जालें तें म्हगेलें मोगा बाबयणांनी म्हाका चाळयन घालपा हें करपा पयलीं व्हिडियो नाक जालोले ते बेल्लेंगे ते गायले आनी बेश्टें हें कोताय कितें फायदा आहा कोण सांगाय म्हाका केसो नसाय तुमकां दोळे फोडपाची हांव भाडया कांतर कोणा कडेन आणा हे भाडया कांतर पळटाय आनी आपणांगे लिरिक्स पळय घाताय तांकां सांगता 100 पावणां 200 पावणां कांतर घेवन हाड आपणांगे युट्यूबार घाताय ती तुमकां जाय जाल्यार कांतर हांव दितां पूण लिरिक्स मुग्या घालपाची कांतार फुकट आनी लिरिक्सूय तुमगे पोणा फुकट दी तुमकां म्हाका 1 रुपया दिवं नाका तुमी टॉपीक सांगाय हुमक्याचेरूय टॉपीक सांगाय कांतार म्हणपाक ते टॉपिकीचे हांव कांतार म्हणजे कॉन्सेप्ट तुमी सांगपा म्हाका हुमको जो तेजी हांव कांतार करतां आनी हांवें कांतार तुमकां फ्री दितलो लिरिक्स मुगे घालपाची लिरिक्स तुमगे घालपाक मेळपा ना कित्याक तुमकां हांव पयशां विकना हांव पयशां विकना दुसऱ्या मातशें पयशे करपाक तुमकां बाबड्या वय चोण दी येशमो कोता हांव कळ्ळें तुमकां न्ही दुसरें कांतार 1 म्हयनो दितो तुमकां म्हणजे कांतार दिली 1 म्हयन्याचो तुमकां टायम दितलो तें युट्यूबार ती घालपा जाय आनी कांतार दिन तुम भाडया लायलें इंकिलें पयशांचें 200-100 पावणां इंकिलें आनी दुसऱ्यान गायलें न्हू मागीर तुमकां सोडपा ना मोको कांतार व्हरोन दुसऱ्याक विकील जाल्यार तुमी कोरयाय तुमगे युट्यूबार घाल्या पूण लिरिक्स मुगे घाले आनी आयज लंडना बिलमा कोडाय ते लोकांको कांतर मागोन हाड आपणांगे लिरिक्स पळय घाताय तांकां सांगता तुमकां पासून जाय जाल्यार हांव मुगेलें कांतार दिता पूण लिरिक्स मुगे घालपाचें हो जेंट्यांनी एकलो आनी चिंगू म्हणटाय तो लंडनाचो तुमी चिंगू म्हळ्यार सगळे वळखताय हांव तेजे भाशेन तकलेन सोडोल ना तो तकलेन सोडला हेंट्यांनी चिंगू पळय म्हणटाय तो तकलेन सोडला तो लोकांक कांतर दिवपा भोंवतालो लास्टाक तेगले सरप तेका घांसमान गेले समजल्याय न्हू चिंगू खबर सांगता चिंगू म्हणटाय तुमी तेका हेंट्यांनी काड्डोस तो तकलेन सोडल हांव सोडल ना तो लोकांक कांतर दितालो आनी ती लिरिक्स आपणांगे घाताली आयज तेच सरप त्या घांसमान गेले हेंट्यांनी चयता आसतलो हिंगा व्हिडियो आतां ताका चाळीन घालपा जायत आसतलें आरे कितें रे मिन्नान तुका पळ मरे हेंट्यांनी काड्डोस चिंगू तुका पळ मरे मिन्नान धुय रे मिनाची कांतार कर रे कसले जाय जाल्यार ताका हेंट्यांनी चाळीन घालतले कित्याक सोत उलयता फोट सांगना हांव हेंट्यांनी भाशेन तकलेन सोडलो ना हांव स्वता तें उलयतां हांव कांतार दितां दुसऱ्या हांव मुगेलें लिरिक्स घाली म्हूण सांगता हेंट्यांनी काड्डोजो जाय जाणांक फायदो काडला थिंगा हेंट्यांनी गो भीक मागोन कांतर येयलें आनी आपणांगे लिरिक्स गायलां आनी आपूण नांव जोण गेलें आतां त्या हेंट्यांनी चिंगून तुमकां सोडून दिलें तेजे बली कितलो पांय पळ्यार तुमकां तो कांतर दिवपा ना तुमकां जाय कांतर हांव दितां कितलीं कांतर म्हळ्यार पूण बरी कांतरां बेश्टी आलतूर फालतूर हालीं तें कांतार तुमी म्हळें युट्यूबार घायलें तेजो जबाब दिवपा तुमको आसपा जाय तेजे क्वेश्चन लोकांनी कमेंटान केलें तें जबाब दिवचे तुमको आसना कित्याक तुमी भाडये हाडटाय लोकां कडेन आलतूर फालतूर ती दिवाळीच्या भीक मागोन कांतर हाडटाय आनी कोताय पूण तें खबर आसत न्ही तो जबाब तुमकां खबर आसत तुमी मागीर कितें कोताय आपणें कांतार डिलीट कोताय आनी दुसऱ्या विकूंक भोंवताय मागीर मिनींग तेश ना मिनींग फाटल्या कोणें जबाब विचारलो ते जबाब दिवपा नाको आसता ताका लागून मिनींग चिंतून कोता ऑन द स्पॉट कोता मोगा बाबयणांत आतां आनी एक कांतार आख्यान बरयलां बाय हार्ट जालो ना हांवें बरयलां आतां बरयलो हांवें एक ऑर्डर जालें बाय हार्ट जालो ना तें तुमकां हांव म्हणून दाखयता कळ्ळें तुमकां न्ही घोडी इसरोत कित्याक आतां बरयता हांव म्हाका मागीर म्हगे मोगा बाबयणाचो तुम चुड घासयलो म्हूण हांव तुमच्या मुखार येयलो म्हणून दाखयता राव बाय हार्ट जालो ना घोडी इसरो शेकोता कळ्ळें तुमकां
मातशें एक सेकंड आख्या बरयलो हा त्याची मुखार बरी बरी कांतरिल्ली आनी त्या बिलमा कोडपळे हाय लंडनाक तेय चोया मी गेले आनी हेचे गोंया मिनिस्टरांक चे कांतर काडटाली आनी मिनिस्टरांकूय देवा भोंवताय आनी तेका पयशे गेला ते कांतर उलटी कोताय तेका सांगता हांव राव एक मिनट दी बाय हार्ट जालो ना बरयला फेल जावपा इस्रो शेकोता मागीर ते हांव युट्यूबार घालतलो हें तुमकां आतां बेस्ट म्हणटा कितें मिनी नॉन द स्पॉटींग कांतर करता कांतर बरयता म्हणून आनी काळजा दूख जाता ते जाणा कांतर करता coming. Sorry, हाँ baca not ten फोटा so या म्हणटा ओके सॉरी हां मातशें एक वेस एक करोस केल रे म्हणजे आख्या म्हणा एक वेस एक करोस म्हणटा आख्खें केलो हां म्हळ्यार तें आतां हें कोना कित्याक हें एंट्याणीकूय कोडपा एंट्यानी तो चिंगू तो लोकांक कांतर बरयतानी तींच आतां सुणी तेजे बेजार जावन गेलो आनी तेका लागून म्हणटा कळ्ळें तुका तेंक त्या बिलमा कोडाय ते मिन्ना सुमार कोताय न्हू मिनीन कोण तो आतां तेका कळ्ळा आख्खो संवसार लोकांक म्हाका मांडून गेला आनी मगे गोंयकार मोगा भाव भयणाकूय लागून ही हांव आतां येयलां कांतर बांतर करपा आयका मिनीन फिलीप म्हणजे ट्युनेजीसां केला म्हजो गोडाचो पांव त्या म्युजिकाचेर केला कळ्ळें तुका बेश्टें म्हणटा मिनीन फिलीप म्हजें नांव चांदोर सोबीत म्हजो गांव कोंकानी मायबा सांबाळ कांतरां गायता हांव तुमकांच लागून सगळें गोडलां निसणीन चोडो राव वयर पावलां नवें कांतार म्हजें येवपाचें उरलां कांतरां म्हणून तुमकां उमेदीन दत्तलो तुमचे मोगा पासत कितेंय हांव कोत्तलो पाटीक मोज्या लागल्यार कसोच ना सुट्टलो लायवार हाडून तांकां गुन्यांव बोगसोणें मागोंक लायतलो
कांतरां मोडोन तुमकां उमेदीन दोत्तलो तुमचे मोगा पासत कितेंय हांव कोत्तलो फाटीक मोजा लागल्या कसोच ना सोडटलो लायबार हाडून तांकां गुन्यांव बोगसोणे मागोग लायतलो आनी चांदूरचो बादशाह कोण पळयतो तुमकां दाखयतलो आख्खें उरलो हा देखून तांकां सांगिल्लें की व्हडले शेपाद उलयताय न्हू कांतर घडटो जाल्यार तकली झरोवपा पडटा तेजें तें रायमींग हेजें पडटा हें आतां बेस्ट तुमकां म्हूण दाखयलां हा राफू म्हणलो हा कळ्ळें तुमकां न्ही देखून मेनीन न्ही एक कोरा भितर एक कांतार बरोवपा जाता पूण टायम मेळना कामाची हेजी तेजी टायम मेळना म्हाका बाब भयणांक गोंयांत आसलो जाल्यार चलतालें आनी आमी कितें जाता हिंगा कंटिन्यू काम आसता हॉलिडे आसनाय मोगा बाब भयणांक पूण कितें जावं मोगा बाब भयणांक काळजांतल्यान तुमकां देव बरें करूं म्हणटा कित्याक लागून जाण तूं काळजांतल्यान तुमकां कितें जाता रे काळोख असेल मरे ब्रायटनेस आशिल्ली ब्रायटनेस ब्रायटनेस आशिल्ला काळोख आसलो असो काळोख आशिल्लो कितें जावं म्हगे मोगा बाब भयणान कोणूय नवे भुरगीं वयर चडपा सोदताय बाबडी कांतार म्हणपा सोदताय कोणाकूय म्हाका सांगाय हांव कांतर दितां तुमी कॉन्सेप्ट सांगाय म्हाका म्हणजे टॉपीक सांगाय टॉपीक कित्याची करपा जाय कोणाय बड्डेयाक करपा जाय कोणाय सावदी करपा जाय कोणागे माय पायची वो आजिलां कोण आहाय वो कितें टॉपीक तुमी म्हाका सांगाय तुमकां हांव कांतर कोन्न दिता पूण लिरिक्स बादशाक येवपा जाय लिरिक्स मिगे गान तुम कांतार करपाक जाय तुमगे लिरिक्स घालपाक तुमकां पयशां विकना ते बेस्ट फुकट तुमकां हें कोन्ना तकली आमी झरोवपा पडटी सारकी समजल्याय तुमी कोण फुडें म्युजीक तुम हाडपाचें म्युजीक हांव दिना म्युजीक हांवें दिवपा जाय जाल्यार ताका पयशे लागता बेश्टे येना कांतार म्हणटा हांव बरयता कित्याक म्युजीक हांव कोन्ना आनी म्युजीक दुसरे मनीस कोताय म्हाका फ्री मेळटा म्हूण तुमकांय मेळपाना हाजरान लोक येतलो तुमी सगळ्यांक फ्री दिवपाचें तेंच जायना म्हजी भाशेन वावर करपा जाय त्या तोंडार तें म्युजीक फ्री मेळटा हांवें तो वावर बरो केलो आहा देखून ते सगळे गोंयकार म्हगे मोगा बाबडे म्हाका मानताय तेका लागून ते म्हाका फ्री म्युजीक मेळटा हांव तुमकां फ्री दिवपाना हें सगळें एडिटींग करपाक तें घेता जाल्यार तांकां पयशे जाय व्हड आसतले आनी कोणाकूय जायत जावं उलयता आपणा हेजे कांतार कर तेजे कांतार कर तेजे मोगा बाब भयणा हरे रियली तुमकां सांगता म्हाका कांतार करपाक टायम मेळना आतां हिंग बेस्ट बी करता म्हणून तें शुटींग करूं वयच्या पडटा तेका एक कांतरा एक भाशेन ड्रेस घालूंक पडटा म्हणजे उमको सिरियस आहा तें कांतार त्या सिरियसाची तें सूट घालचें पडटा एक कॉमेडी आहा तेजेर सूट घालूंक कोतायना त्या कॉमेडी कांतराचेर दुसरी ड्रेस आसता तेश को आसता जायक सूट घालून हाजरान कांतर कोता हांव तेसो न्ही म्हगे पेडा जाल्यार कोता येता कितें घेत तें पूण म्हगेलें हे कांतरां हें ड्रेस घायल जाल्यार तेंच दुसरी कांतरां गायना कित्याक लाखान मिलियनान लोक चोयता काजरां कोता येतें एकूच शिंबोय कांतरां 200 कांतरां काजर करूं जाता थिंग थोडोसो लोक आसता पूण हे आमी ड्रेस यूज कोताय ते युट्यूबाची कांतरां लायफ टायम सासना वता जाल्यार एकूच शिंबोरी पाटी दाखोवपाक जो कोण न्हेसत तेगेलो रिस्पेक्ट पेडार आनी हांव तेसो कोना म्हगे एक कांतरां एक ड्रेस आहा सगळे चोयाय जितली हांवें कांतर केल्लो हांवें तितू एक कांतरां एक भाशेचो थोडे ते भाड्या हाडून कांतर कोताय लंडनान आहाय ती सुणी कळ्ळें तुका भाड्या लोकांक वोसा मागोन हाडटाय घालपाक आनी हें कोताय कांतरां घालताय आनी मागीर टायट जाता लूज जाता म्हूण पोत्तून दिता हांव तेसो न्ही टायट जावं लूज जावं तेसो ना म्हगेलें थिंग चॅक करून हाडप आनी म्हगेलें प्रोफेशनल बरें
इनपोर्टेड हाडप ते सस्ता रस्ते केमाल सस्ता म्हणटा तेश कोनी सोय मेळटा 1.5 केडी 2 केडी मिगेलो 10 केडी 15 केडी 20 केडी तेश कोन बरी क्वॉलिटीची तेसो हाडून कोता दुसऱ्या माशिनी जायत जाहाय तेश कोन पॅकिंग डॉग ते जागताय ते पूण काळजांतल्या तूं मुगे मोगा भाव भयणा देव बरें करूं म्हणटा तुका हांव कारण एक साद्या मनशा तुमी 35,000 10 दिसां भितर हे व्यूज दिले 10 दिसां भितर हो तुमगेलो उपकार न्ही लायफ टायम सासना केन्ना म्हज्यान इसरो जायना जाय सुमार कोताले काल लंडन शारांत पिकनिके आहले भुरगे मुगे कांतार वळटी हेजे गान म्युजीक गान ते कांतार आयकताले आनी तेणी म्हाका फोन केलोलो आनी तेका हांव उलयतालो हांव इतू हॅप्पी जालो मोगा बाबा वयत थिंगसा मुगे कांतार गाजोता ग्रुपांनी हुंय पार्टी वयता थिंगा तेसो प्लेसीचे म्हणटा ते म्युजीक डॅन्सींग तेसो घालपाचें पूण तेणी तेसो घायलो ना ते फकत मुगे कांतार घाताय काळजांतल्यान तुमकां चड आनी चड हे लंडन आहलेल्या भुरग्यांक चड देव बरें करूं तशें स्कॉटलँड अमेरिका सगळे आख्खे संवसार वयत थिंगसा मुगे मोगा बाबा मुगे कांतार घाताय काळजांतल्यान तुमकां देव बरें कर तुमकां चड आनी चड तुमगे उपकार इसरो जायना आनी हिंगा आमगे एकलो भुरगो कोयटचारा तेगे बायल भुरगीं चोय न्हय पोत आयकताय पोत आयकताय काळजांतल्यान सलूट वता कित ताळ गा म्हणटा म्हाका खबर ना मुगे ताळ केसो तो हांवें केन्ना म्हणो ना मुगे वॉयस येसलो ते तुम मुगे मोगा भाव भयणान तो वॉयस मांडून गेला तुम मुगे मोगा भाव भयणान तो लायक जाला आनी सदांकाळ होच मोग म्हाका तुम दिताय तो हेज फुडें दियाय आनी हेज फुडें आनी बरी कांतरां घेवन येता आनी जायतीं कांतरां आहाय आनी कॉमेडी कांतरां उलो आहाय मुगेली मागीर जायते अशें गोबायलांचे अशें करून जायतीं कांतरां आहाय आनी बरी कोणाक क्रिटिसायज करपाचें हेगे पोटांत तुका घांटें खावपाचें तेसो मोगो जायना जायत आहाय थिंगसा त्या रुजार ते बेनावली गे कांतरां सारको ईद वास्कून काळा त्या कांय सांगलोलें कांतार कोर रे म्हूण दी रे तेका शेकू म्हळ्यार तो देवागे मनीस रे कळ्ळें तुका रुजार ते बेनावली देवागे मनीस तो तेशें करून कोना ताणें पयलीं सांगलें बाबा आपूण देवागे मनीस आपूण तें हें जायना म्हूण आपूण कोना म्हूण तेगे करप सगळी देवागेली तो देवागे उतर काण बायबलांतून काण कांतर करता तेका हांवें कितू सांगिल्लें दी रे तेका शेक दी रे पूण तेणें आयकना पूण हांवें चाबूक मारली तेजी हांवें केल्या प्रॉब्लेम ना न्ही रुजा दे बेनावली हांवें केल्या प्रॉब्लेम ना तेगे म्युजीक बरी हाडलें तेगे म्युजीक हाडलें पूण तो म्हाका केन्ना कांय म्हणना तेशें म्हाका बाबा जाय कांतर कोताय आयकात म्हजो ताळो आनी हुंय तूं म्हणटाय ना न्ही पूण पयलीं बरी बसाय बरी प्रॅक्टीस कोराय तुमचे प्रॅक्टीस कोन्न आसतना मुगे मोगा बाबयणांत डायरेक्ट कांतर म्हणप हें सारकी बऱ्या तेगे हें आसता टोन घालपाचो हांवें तुमकां कितू तुमकां राग येतलो पूण हांव टोन घालें आनी एकलें तेजें नांव कितें जाणा तूं वालंकानी इजाबेला डिकॉस्टा अशें कितें नांव तें लंडन शारांत तें बाबड्यांचा जायतें प्रॅक्टीस करता तेगलोय वॉयस बरो तें बरें अशें करून कितको हें करता म्हाका आयकोंक बरें सत तेगेलें त्या वेल्यान म्हणटा तेगेलें हांव पोतू तेगे व्हिडियो चोयता पूण तेका बाबडे खबर ना तेणें आपणागे प्रोफायल लॉक केलो आहा तें सगल्या मनशां दिसती पोणा चोयता हांव ट्राय कोतालो सगल्या मनशां दिसती पण हांवें जाय जाणां शेअर केला तें म्हणटा आपण ट्राय कोत्ता तें बाबडे तेशें करून ट्राय करपा जाय रायमींग आसलें त्या कांतरां ईद वास करप न्ही कित्याक तुवें कांतार केलें जाल्यार तुका आयकोनी तें ऑडियन्सा मोगा भाव भयणां तेंका लायक जावपा जाय आनी तेणें एक पाटी आयकोन तेंचे टान बुकना तेशें करून जावपा जाय लायक करपा जाय जाय जेलस जाताय म्हजी जाणटे मुगे कांतरां हितू व्यूज मेळ्ळे एशें करया तेशें करया देखून तो काल तेणें बसून हें केलोलें म्हळ्यार नस आयकूं नाकाय तुमी कोरया कांतरां तुमकांय लोक मानून घेतलो दोळे कोणाकाय मिन्ना व्यूज जायत मेळ्ळे आमगे कांतरां मेळो ना अशें करून तुमी कुन्नाट खेळटाय आनी तुम हें कोताय अरे व्यूज हांव दितलो व्यूज मुगे मोगा भाव भयण दिताय आनी ते कडेन बरें उतर घेवपा जाय आनी तांकां बरें उतरूय दिवपा जाय तेंचोय उगडास करपा जाय पूण तेको न्हय कांतार घाताय वोग बरो रावताय अप्रिशिएट कोनाय तेका देव बरें करूं हांवें कांय म्हणय ऑडियन्सांची मुगे मोगा बाबड्यां खबर पयलीं घेवपा जाय कित्याक तेणें एक तिगे कांतार करप उगडप म्हळ्यार तेगे आख्खे फामिलीन व्यूज दिवप तुका पूण तूं मोग बरो रावताय पूण मुगे तेशें कोना
मुगे तेशें आख्या मुगे मोगा बाबयणा काळजान दवरलो हा आनी तुमगे मागण्यांनी आनी एक कांतार आसलोले कोण आमगेलो रुजा देबेना तेगे सगळी म्हळ्यार देवाची आयकोन बरी दिसता ती म्हाका कांतार मरे तें देवाचें कांतार मरे तें हें कांतार खंय जाण तूं ती म्हणा मरे कोबोरी सोताची कोऱ्या बावाडताची सुरवाते कुस्तान हांव आशेलो सांगो सोजमोणी उतरांची सोगोड म्हाका वळखता पूण थोड्यांक गरज ना मोजी आयज सांगो कायला तुकी बरी जावून काणी जिबिताची ने कांतार इतू बरो लागल म्हाका काळी सारकी लॉंग सारकी मुगे उब जाता अशें सारकी उब जाता जाणटे तें कांतार आयकता परतून आयकता म्हळ्यार तेणें तें कांतार ऑडियो केलो हा तें कांतार व्हिडियो जावपाक लागलें आनी हांवें केन्ना चिंतून हांवें हितू पाट बायबल वाचिल्लो म्हळ्यार केन्ना हांवें हें स्थितींत धरलो ना आसतलें स्थितींत धरलो ना बायबल उदकां भितर लिपोवन दवरलो म्हूण ते जिदेवां लागून बायबल उदकां भितर दवरलो म्हळ्यार अशें करून बायबल नासलो आसतलो त्यो बेश्ट्यो सेपरेट पेज आसल्यो आसतल्यो आमी अशें करून सप्लिमेंटरी घेयनाय एग्जाम बरयताय तेसल्यो त्यो पेपर हे इंग्लिशीन बायबल हिंदीन बायबल कोंकणीन बायबल आतां तो सगळ्या पाप साहेबान तेणी पाद्रीन तेणी मेळोन केला हो बायबल हे भाशेन आसलो पूण त्यो पेज्यो बेश्ट्यो पयलीं त्यो हेज्यो आसनासल्यो आमगेले मोरा पाक कोंबे पाकाचे बरयनाय तेश करून त्यो सगल्यो पेज्यो जॉयंट करून बायबल केलो मागीर आनी इंग्लिशीन नासलो तो बायबल तो लातीन भाशेन आसलो कळ्ळें तुका इंग्लिशीन हिंदीन कोंकणीन ते आमी ट्रान्सलेट केले लातीन भाशा म्हळ्यार वाचूंक कोणा बस जाल्यार आतां मोबायलाचेर सगळे ट्रान्सलेटर येयलाय कितें तुज्यान स्कॅन करून तुका खंयचे लँग्वेजीन जावं तें करूं मेळटा कोंकणीन करूं मेळना इंग्लिशीन हिंदीन सगळे भाशेची स्कॅन केला हांव जायते फाटी कितें हें भास अराबीक आनी खंयचे बरयलो हा जायत स्कॅन करता आनी स्कॅनाचेर चयता पयर कितें जालें सामान हाडलें आमगे हेणें थिंगा डिस्कावंट म्हूण तेणें सुबेज पयशे काड मेळको लागले आमी तें इंग्लीश हेजें वाचूंक कोणालें अराबिकान हांवें काडलें स्कॅन केल्यार 2 इंच तेणें डिस्कावंट दिलो चोवपाक गेल्यार ते उमके इंग्लिशीन उमके कॉलगेट आनी ते सगळें कळटा ते पयलीं आसलो ते ह्या मोबायलनी जायते बरे पळय मोगा बाबयणांदो रियली भुरग्यां देखून जायते बरे पळय जावं मायक पायक गोबायलां पूण आतां भुरगीं माय पाय ल्हान भुरगीं पासून मिसयूज कोताय देवा आर्ग दिवपा तुमी जो मोबायल कोणी काडला तेणें तुमी म्हणटाय हो मोबायलीन घराक पेडा जाले सगळे पेडा जाला भुरगीं पेडा जालें भुरग्यां तुमी मायन पायन पेडा केले हो मोबायल आसून तुमी देवा आर्ग दिवपाची एक तें पेसो आसलेलो घरां बेस्ट लोकल फोन आनी बेश्टे मोबायल तो कळ्ळें तुका तेका जायते पयशे वयताले वो पिसी आसले पूण हे फोन मोबायलीन येसोले टच स्क्रीन आनी कितें तुमगे गो लंडन अमेरिका आख्या संवसारा भायर देखून आसल्या तुज्यान तिगे गोवा चोवपा जाता भुरग्यां तेणें चोवपाताय त्या उडगास देखून येवपाना तिगे भुरगीं तेज सांगा तो कशें दिसतली मोबायलाचेर चोवपा मेळटाय एक ती पेसो आसलेलो एक म्हयनो लागतालो पोस्टमॅनार रावताले आवय मुगे घोवागे चीट येयली गे मुगे पुतागे चीट येयली गे मुगे मायगे चीट येयली गे चीट बरोवन त्या पयशांचे स्टॅम्प मारून पोस्टमॅन घेवन येतालो आनी तेका रावतालीं आनी त्या पोस्टमॅनाक 10 रुपया 20 रुपया टिप्स बी दितालीं उमेदीन बाबा मुगे चेड्याची चीट येयल्या रे ही चीट येयल्या रे म्हूण मागीर समज पयशे धाडले हिंगसा हांवें मायक हांवें पयशे धाडले माय तुका 10,000 धाडले मोगाळ म्हजी माय कशी आसा सावय आनी भलाकी तें सगळें पयलीं वयर बरोवपा पडटालें तेच हाडल्या
मागीर सकल माय हांवें तुका कोंकणीन बरयताली माय हांवें तुका 5,000 धाडले तुका मेवतकूच ही चीट म्हाका परत चीट बरोवन रिस्पॉन्स कर हांव तुजे रिस्पॉन्साक रावता म्हणजे तुजे चिटीक रावता मागीर ती चीट थिंगसा येता म्हळ्यार इंग टायम वयता मागीर ती चीट येयली दुसरे पगार येता तेन्ना मोगाळ म्हजी माय कशी आसा तुजी सावूज आनी भलाकी तें बरयन मागीर सकयल घातालें माय हांवें तुका 10,000 धाडले हे तुका मेवतूच तूं म्हाका चीट बरोवन म्हाका रिस्पॉन्स दी अशें करून घातालीं कळटा काय टायम वयतालो पूण आतां 100 बाट दिसा 100 बाट वाजून टाक्क मोबायल बंद केल्या बरोबर हालो मागीर केशें आहा तूं कितें कोता झाडां उदक घाता शेजरान दिता खंय गेल्या शेजरांनी गेले सगळ्या शेजरान चोवपा मेळटा आख्खे फामिली चोवपा मेळटा कोण घराको झगड आहाय तांकां चोवपा मेळटा कोण दुकरां आहाय तांकां चोवपा मेळटा कोण चेरीस चोरूं येता तांकां चोवपा मेळटा सगळें चोवपा मेळटा आख्खें गोंय चोवपा मेळटा मोबायलाचेर आख्खें तुज्यान हे करा भितर चिटीचें तुका चोवपा मेळनासलें ना चिटीचें तिगे माय केसो दिसोता माय बरी ना मागे पांय बरो ना आतां बरो ना माय केश करून चलता तें दिसती पडना हे मोबायलाचेर दिसती पडटा मोबायल म्हणलो रियली जायत बरो फायद्या भुरग्यांक कोरोना टायमार पासून इस्कला वचपाक मेळना तेन्ना भुरगीं मोबायलाचेर शिकले पण ते मिसयूज कोताय आदीं एक चेडवां मोगान पडटा जाल्यार ढोप ढोप जातालें पण आतां टाक्क फेसबुकाचेर सोदिलें हांव हें कोणें बरसता त्या फेसबुकाचेर रिक्वेस्ट केलो हालो हाय हाव आर यू हें जाल्लें जाय तें अशें केलें मागीर एकामेकांक मेसेज केल्यो थिंगा कॉन्टेक्ट डेट थिंगा मारून जाता आज पणजे वचपा जाय मेसेज हेजेर धाडलें तूं बसीन यो थिंग रावलो पणजे हूंय कितें मोबायलाचेर करपा जाता आदीं कितू भिरांत दिसताली एक चेडाको उलोवप कोणें बायलेको भिरांत दिसताली पण आतां तेशें ना आतां एक सेकंडा भितर पूण कित्याक तुमकां मिसयूज कोताय रॉंग सायडीन वयताय देंवसरागे वाटेन वयताय मोबायल एकदम बरो पण तुमी यूज कोताय ते मनीस सारकें न्हू आज मोबायलाचेर तुमी घरां रावन कुजिना रांदताय थिंग मीस घाताय फादर आलें वो कोण फादर आग्नेलो वो कोण फादर डायस वो कोण लंडन्स फादर गायले मीस थिंगा हे सायडीन टाक 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 भुरग्यां रांदताय पिया घातताय आनी कितें मास खाता मीस थिंग आयकोता तिगे रांदीत ते भेंडे टमाटा तीं आयकताय तूं आयकना माजरां म्याव 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 कोताय तीं आयकताय कोणाक आयला मीस मीस कोणाक आयला कुजिना रांदीत त्या माजरां नुस्त्याक घातता तांकां आयला आल्तार म्हणो कितें देवा गेलो कुजिनांत आल्तार म्हणो कितें देवा खंयचे कडेन दवरला कुजिनांत दवरलो आहा तुमी तुमगे काम बाम सगळें कोरी हात पांय धुयाय निवळ नितळ जावाय आनी त्या दोना ते मीस आयकाय ते मीस पाद्री खंय वचोन बेश्टेलो शर्ट घालीन मीस कोना पाद्री कितें कोन्न येसलो डिसेंट सारको आजीर लोक कितको आहा थिंगा डिसेंट सारको शेतां सायन थिंग इगोजी भितर सरलो ना तेशाकूच तूं घराको मीस आयकोता बरें ड्रेस चेंज कर नितळ राव मीस घाल आनी त्या मिसाचेर सारको फोकस कर तूं खंय शेतां सायनी थिंग ते मीस आयकले खंय पिया कातताय थिंगा आख्खो घामसाणी वास तिगेलो जेवणा वासांगा आनी तेजेर तुमी ते कूड घेवन थिंग मीस आयकताय नितळ जावाय कूड निवळ कराय सारकी आनी बसाय आनी ऑद्दर ते मीस आयकाय त्या दोना तिगेले मीस देवा पावता बेस्ट आलतूर फालतार खंय बसीन बसले मीस गळे खंय आनी बायल्यांक बसले ती मीस गळे उदिबात तेसा तुम करी नाकाय मुगे काम तेश करून ड्रेस अप सारकें चेंज करून न्हावून त्या दोना मीस आयकोता बेश्टो आलतूर फालतूर आतां कोण मीस धाडले ते गळे ना तेसो केन्ना कोण आवड आसता रे सोकां म्हणें उठोलो तोंड धुयले शिवर देवा तोंडांतल्यान उतर भायर जायना इवन कोणूय पासार जाता आनी तुका जाप केली तुवें तोंड धुयलो ना देव बरो दीस दिवं म्हळ्यार तुवें तोंड बंद करपा जाय वो गूड मॉर्निंग म्हणपा जाय तुवें देवा न्हावून घेवपा जाय कित्याक ती तोंड आहा डर्टी पळय तोंडां धुय आनी त्या उपरांत देवा तोंड त्या तोंडांतल्यान भायर काड पूण ना सकाळीं उठलीं मोबायल विशाक जाताय उगड कोणें न्हवऱ्यान मेसेज काडल्या दोळ्यान तिरूस मारून चोयताय व्यूज कितें येयल्याय ते चोयताय आनी मागीर तेजेर मागीर कोणें देवा मेसेज धाडो हय त्यो येवच्यो चो जायना मोगा बाबयणा तुमी कोताय तें सारकें न्ही वॉट्सॅपाचेर तुमी नाका जाल्यार बुरशीं पोजडी पिक्चर धाडटाय फ्रेंडां
आणि तेच व्हॉट्सअपाचे त्याच मनशा देवा पिक्चर धाडटाय. गुड मॉर्निंग मदर मेरी ब्लेसिंग यू. पूण त्या वयर तुमी बुरशे पिक्चर धाडो, ते सकयल देवा धाडो. हे देवाक ते ग्रुपान धाडटाय तुमी. तेसो पिक्चर म्हाका येता ते डायरेक्ट सांगता म्हाका तेसो धाडना काय म्हाका इंट्रस्ट ना म्हूण सांगता. आ सगळे म्हाका देवाची ना कसली अशें फुलां तेश कोन्न धाडे. बुरशे म्हाका एक दिवन पिक्चर येना कित्या कारण ते जाणाय. तेसो पिक्चर येयले हांव रोखडो स्क्रीनशॉट मारता पोस्टींग घालता. रोखडो हुमक्या गेलो नंबर थिंगा हुमक्यान म्हाका हेसो धाडा देखून ते म्हाका सगळे भिताय. हांव पयलें बंद करता. तेसो म्हाका लायक ना, म्हाका इंट्रस्ट ना. देव म्हणो उतर आजकाल इज्जी जाला. पातक कोताय पाद्री बली वयताय गुन्या भक्षण मागताय. पातक कोताय पाद्री बली. पाद्री म्हणो कोण रे मनीस मरे. पाद्री पात कोनाय पाद्री पात कोताय. देवा पांयांक वचोन देवा पांयां कडेन हिळ मारलो पळय हा देवाकू फुरसाचेर. त्या हिळयाचेर तुमची टाक तकली मारय ही मारय तकली रगत काडय आनी त्या दोणान देवा पांयां कडेन गुन्या भक्षण मागाय. पाद्रीको मागील म्हणून तें कुमसार जायना तें बेश्टें. पाद्री म्हण तुमकां नव्यान पातक करिनाका वच तूं घरा म्हणून. परत बायल्यां गेला कोणाक बायली लायक केली कोण आनी झगडी केल्यो कित्याक पाद्री तुजे आनी म्हजे अशें मनीस. देव जेजू कुर्सारी मारलो हा इगोजी अल्तार हा थिंगा हिळ हा तेज पांयां. त्या हिळ्याचे वचोन टाक तुजी तकली मारिंग सारकें रगत काडी तुका. आनी जेजूको माग जेजू हे तुज्या रोगताच्या गायांनी तुका खिळो मारलेलो आमच्या पासत तुवें प्राण सोडलो. आमची पातकां तूं घेवन गेलो तरी पूण आमी पातकान जियेताय. जेन्ना पातकांत पडटा तेदना तूं म्हाका ह्या पातकांतलो सुटका दी. नव्यान पातक करिना जावपाक. बुराक कर तिगे मार सारको हिळ्याचेर जेजू हिळ मारलो थिंगा तेदना तिगेनी पातक भोगसोताय. तूं नव्यान पातक केन्ना करपाना. ना तूं 1000 पाटी पाद्री बुली वयतलो भक्षाणी मागतलो 1000 पाटी पाद्री तुका ब्लेसिंग पाद्रीन तेंका देखून बेजार येयलो. जेजू 40 दीस 40 राती उदोब आसून पीन आसतना बंदकोणी आहलोलो. आनी तुमकां मातशें पडलो घाल जाल्यार आवय मिगे पुता कितें जालें मिगे बाबा कितें जालें हिळ लागलो रगत आवय आवय व्हडली बँडेज बांदल्या आनी कितें दुखोता मिगे पुता दुखोता. जेजू कोण मातालो. जेजू छापकां मारलो. जेजू बंदकोणी दवरलो. मातशें पूत खंय काम मारलें जाल्यार आवय गोवा जावं उदो दिताय आनी कितें कोताय हें हा तें हा तें हा. पूण जेजू कोण केलें. जेजूगे कोश्ट कोणें घेयले. कोरेज बाय सगळे हांदार कोण जोडेलो कोण लेडेलो हांदार हुरीसमान हिंगसान थिंग वताय. थिंगसान थिंग कोण दुस्मान आहल्या त्या दुस्मानाक दिनाय दुसऱ्या कडेन येताय. तूं व्हरेन तेका दिया तेगे आतां म्हाका लागतलें तो म्हगे दुस्मान. पुलीस बोणायता न्ही कित्याक कोरेज म्हाका सायबीण वताय कित्याक दुर्गा वयल्यान इतली तेंगे आनी तेंगे सा तिगे सायबिणी पहा जाल्यार बाय मातशें तेंगे वच आनी सायबिणी काबार रात्री केक बी काडटाय ते दोना सांगा आयज तुमगे येयलें तेशी हालीं तेंगे या म्हूण हांव येयना. जाल्यार ती सायबीण कित्याक हाडटा. ती सायबीण तिगे दुस्मानांक आहलोली दुस्मानान ते सायबिणी हात लायला जाल्यार ते सायबिणी तूं मागीर तूं हात लायतली. दुस्मानांगे ते सायबिणी हात लागलो तुका लागनाय. सायबीण हाडप कित्याक गाड्यार सूख शांतीकाय सवस्काय करपाक. सायबीण फॅशन न्ही तें शवा हाडप न्ही ती. थोड्यां चोयता सायबीण हाडी घरां जेमताय तेच कोता आसतना जे तुजें नांव हायली वोद रोजार नमान मुरे करप्या मुले जेमताय हें केसो रोजार दोळ्यान कुद चोयलो हांवें. देखून चिंत्याय मोगा बाबयणा जेन्ना गांवां सायबीण हाडटा तेदोणा हे भाशेन दुसरें हाडून लायता जाल्यार तुमी सायबीण हाडनाका. आनी दुसरो मनीस कोण दुस्मानांक दिसा सायबीण हाडून त्या मनशा तो दिता जाल्यार त्या व्हडली पातक.
तूं 8 वर्सां तेज्या हातींतल्यान घेवन वचोन तेंगे तरी दिता जाल्यार तुका सगल्यांच्या व्हडली पातळ जोरी तर तो मनीस तेंगे सायबीण हाड आनी जाल्यार तूं ती सायबीण हाडनाका घरा डायरेक्ट इगोजीसा पयशे फारीक करून सायबीण हाड. ह्या कामा लागून देंवचारपण चड जालो हा मोगा बाबयणांत. शांती म्हणून आमगे गोंयांत ना ह्या कामा लागून. इतल्यान मोगा बाबयणां काळजांतल्यान तुमकां देव बरें करूं म्हणटा तुमकां आनी थँक्यू वेरी मच म्हणटा. आमी तुमकां जायतें सांगिलां पूण थोड्यां बेजार येता मिनीन आनी कितें सांगता पूण सिंधांत तुमी आयकिल्लो जायत काळजांतल्यान तुमी सायबीण मागीर जेजू कोश्ट तुमी नियाल जायत जाल्यार सगल्यांगे घोराब्यां सूख शांतीकाय येता नाजाल्यार केन्ना येवपाना. कितलें तूं सायबीण हाड कितलें लोकां जेवण दी कितें कर ना. दुसरें तुमी कोणाकूय रीण हाय कोणागेले कोश्टां पयशे तुमी घेयलो हाय आनी तुमकां ते आतां दिवपाक जड लागताय जायते जाले हायना काय दुसऱ्यांगे गामीचे रोगता कोश्टां पयशे ब्लाड हार्ड वर्क मानी ते एक रुपय तें जोडपा मेहनत केल्या ते खावप म्हळ्यार तुजी कुडी तुवें दुयेंस घेवप जायना. थोडे दी एकी पाटी नाका हांव जाणा एकी पाटी दिवपा जाय थोडे दी आनी रीण क्लियर कर. तो खुर्सार माना तूं गोळा काडना तुका थोडे दी ह्या म्हयन्यान थोडे दी त्या म्हयन्यान थोडे दी. सारको तेगे कोश्टां पयशे खायनाका. केदो खावपाचें जेन्ना तो खोशयेन तूं बरो ना आनी तेणें आपणा खोशयेन बाबा घे तुका 10,000 आपणा हें नाका हें मुगे खोशयेन हांवें दिले तेदोणा ते पयशे प्रॉब्लेम ना. पूण तूं घेता तेका हेल्प घेता ते पयशे तूं दिनासतना रावला न्ही तें व्हडलें दुयेंस. तूं कोणा दुयेंस खंयचेंच तें कोणा दुयेंस तुजेरूय ना दुयेंस तुज्या भुरग्यां वयल्यान फामिली वयल्यान ते शिकोवण येता कारण तुका देव दाखयता हें दुयेंस येयलां तें बेश्टें येयलो ना. तूं रीण आहा लोकां तोपी गायले त्या लोकांगेर फारीक कर तेदना हें दुयेंस कुरार जाता बेश्टें जायना. आनी तुवें बरी करनी केलो हाय जाय संवसारांत तूं केसली भिवपा गरज ना. तूं केसले देवस्पणां रितीर करपा नाकाय ना म्हण कोणा जेवणां घालूं वयच्या नाका कांयच नाका. पाद्री वयले कुमसार दिवूं जावपा नाका. प्रेयर रूम आसता इगोजानू स्पेशल इगोजी भितर न्ही सायडीक प्रेयर रूम म्हणून आसता थंय सायबीण आसता जायतो लोक थिंग मागोता आनी भावार्थान मागील जाल्यार मेवता. भावार्थना त्या मनशा मेळना. आनी हांव फोटी मात जाल्यार भावार्थ कोणाचेरी दवर कोणाचेरी तुका देव दिले शिवाय तुका सोडना. जमनीर हातराची हो बेश्टेलो बूक काद्यान म्हणटाय तेका ह्या बुकाचे पासून तूं माग पूण देवा रूप दोळे मुखार हाड देवा हें हाड तेजी तेदना तुका मागलो मेवता. आनी हांव फुडें सांगोत जाय तूं हो बुकाचे देखून मागले हो बूक देव ह्या बुकाचें चित्र म्हटलें ना. देवा नांव घेत तूं हो बूक हातीन दवरून ह्यो इमाज्यो बी आहाय ते देव न्ही ह्यो इमाज्यो मनशान केले पूण देवा रूप घालन देवा रूप ते इमाजी वयल्यान आमी मागताय. देवा नांव घेयनासतना तूं मागता तुका मेळना. तशें जेवणाची आमी बेसांव घालन जेवपा जाय रिस्पेक्ट. थोडी पोटा भूक लागली आवय कामां वचपा जाय येयलें जाप जेवण गायलें पाक 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 करून जेयताय वयताय आनी मागीर सायबा देव बरें करूं म्हणटाय. जेवण पोटांत घायलें जेवण पोटांत घालचे पयलीं त्या जेवणाची घेयलें जेवण बशेचें अशें करून फुरीस करपा जाय घेवपा जाय आनी मागीर जेवपा जाय. मागीर तूं येश जेय ना येश जेय ना येश घाल ना येश घाल नाल्यार येश घाल पूण ते जेवणाची बेसांव घालन जेवपाची. आनी शीता गोट म्हणटा भायर उडोवप न्ही फावो तितलो घेवपा जावो. जायत जाणां खूंय फ्रेंडा बारू इंकूयड जावं खूंय वयताय
जाय जा 10-5 जावं दोग जावं तितीक जावं ते दोग जां ते वयताय बरें ऑर्डर करतली पयशे हांव जाणा तुमकां दितली पूण बरें ऑर्डर करतली हें हाड रे चिली हाड रे 2 फ्राय रायस हाड रे त्यो हाड रे आरे तुमकां जेवपा जाता तितलें हाडय तें मागीर वेस्ट कोनाकाय थिंगा पेडे कोनाकाय तूं 1000 पाट देखून जेय पूण तूं कॅपिसिटी कितू आहा थिंगा फ्राय रायस म्हणून क्वॉन्टिटी जायत येता ती दोग जाणां येता एकल्याको हापा जायना हांव जाल्यार थिंगा गेलो जाल्यार एकलो वयतलें हांव ऑर्डर करुना कित्याक हाफ दिनाय ती म्हाका उल्लो मागीर हापा जायना तो पार्सल घेवन कोण हाडटलो दोग जाणां ती एक सारकी पूण जायत पाट कितें दोग जाण गेले जाल्यार 2 ऑर्डर कोताय पूण तुमकां त्यो दोगांय कडेन हापा जायना 2 मागीर तुमी सोडटाय पड भरलें एक पाट तेंगे जेवणा टेस्ट आसना मागीर तें सोडय तुमी एक घेयाय शेअरिंग करयाय आनी जाय आनी ऑर्डर करयाय थिंगसा तो मागीर आनी हाडटलो पूण तुमी तेश कोनाय सोडटाय वयताय जेवणा इदवास कित्याक तुमी जोडटाय पूण तुमकां ते कोण ना दूख जेन्ना पयसो ना ती 1 रुपय ना ती वस्त घेवच्या तुकोडे एक फ्राय रायस घेता तुका पयशे नाय त्या दोणा आवय आनी थोडे पयशे जाल्यार फ्राय रायस खातालो त्या दोणा तुका दूख कोटा त्या दोणा पूण आतां कोण मुगे मोगा बाबू जायत जाय मुगे फ्रेंडाय आसतली ती म्हटली तिगे पयशे खाता रे हांव आमी आमगे पयशे म्हणटा तेश कोनाका मोगा बाबड्यान फाव तितलें हापा जाय हांव थिंगा एक बीग चिली दिवंक गेलो जाल्यार म्हाका हापा जायना क्वॉन्टिटी भरपूर येता ती त्यो 3-4 कितें पारोटा येताय मागीर देवळचें येता म्हाका हापा जायना पूण हांव घार हाडटा हांव सोडना थिंगा हांव ती क्वॉन्टिटी पळय प्लेट हाडाय ती सेपरेट आसता आनी मुगे प्लेट सेपरेट आसता तितून स्पुनान मुगे हीत घेता ती त्या स्पून आसता मुगे हीत एक स्पून हीत हाता तीत वेस्ट कोना तीत उश्टें कोना ती सेपरेट आसता तितून जाय तितलें आनी जाय जाल्यार मागीर आनी घेता आनी जायना पार्सल करूं लायता कित्याक हांवें पयशे फारीक केले तेका हांव तेंका कित्याक सोडटलो तुमी जायत पाट सोडटाय पूण कितें कोताय तेच वताय पोत्तून हांकां तेंगे हांडया भितर घाताय तेंच पोत्तून हांकां विकताय तुमगे प्लेटी तूं म्हणटा भायर माताय ते पूण ते क्वॉन्टिटी पळयता ती पोत्तून घाताय तेजे आनी पयशे कोताय हांव ते हाडटा आनी मागीर फ्रिजीन दवरता फ्रिजीन दवरून दुसरे दिसा खाता आनी केन्ना मागीर तें तरी जेलो ना जाल्यार तेका जेवपा लायता ते आमगे आनी एकल्या तेका जेवपा लायता एश को म्हाका बाबयणान 10 जाणां जेवणा ईद वास कोताय कारण ते कितें जाता जाणा तूं काजरा बाजरा वयताय ते जाणा हाड पाका पाका पाक पाक हें तें सँडवीच हें तें खायत रावताय पोट साफ जाता तुमगे 1 रुपय वचना आनी ओकोल न्हवऱ्या आनी तेंका लॉस जाता ओकोल न्हवऱ्या तेंका लॉस जाता तुमगे कितें जाता तुमी एक चिकन पीस घेता थिंग 4-5 चिकन घेतले तेशें मोठें नुस्तें आहा तेशें आनी कितें प्लेट आखी दोंगर येताय की चिकन लॉलीपॉप हें तें आनी कितें कितें हाडटाय दोंगर कोताय त्या जेवणा चोयन न्ही म्हजें पोट भरता जेवण आनी नाका जाता म्हज्या पोटा भुको मारता असो जेवण चयल्यार म्हाका सारकें सिंपल थोडेशें जेवण म्हगेलें इतलें जेवण तें जेवण म्हगे घोस्ताचें पोटां वयता पूण हें आख्खा दोंगर करून तें जेवण 10 जाणांक एकलो मनीस जेयता जाय जां चडशे ते आंध्रा बांद्रा आहाय ते आख्खो दोंगर एस कोताय याश जेयताय मरे सारके 5-6 दिसांचे एको दिसा जेयताय पूण म्हाका तें जायना दिस्तू घेवपा जाय मोगा बाबेणान ते चोवपा बरें जाता आवय आख्खें हातो दिसता पूण तुका जायना तें आमगे वच कोता लंडन आतां किस्तो म्हणटाय तो बाणालेचो नायिलेचो थिंग लंडन शारां तो आनी सारको पूण तेका बाबड्याक मागीर जेवपा जायना तो मागीर कितें कोता थिंग फंक्शनां बी गेले जाल्यार कोण कोदला पोंदा कोणाक गेले गायलो आपणाक कोण चोयना पूण लंडन शारां जाता कितें लंडन शारां सगल्यांगे घरान कॅमेरा आसताय पूण त्या कॅमेराचे मागीर ते रोखडे फोटो मागपा वताय किस्तो बाब तुका सांगता त्या कॅमेराचे आमगे गोंयांत तरी सगल्यांगेले घरां आसनाय ते पूण लंडन शारां सगल्यांगे थिंग आसताय ते फंक्शनां देखून त्या मागपा वयले म्हणटरी म्हाका एशें कोन्न सांगपाक पडटा देखून चिंते आनी करपाचें मोगा बाबडे जेवण वेस्ट कोनाकाय जेवणा रिस्पेक्ट दियाय थोड्या माड्याचें जेवण मेळना जावं ते भायले भिकारी आसताय खूंय आसताय कितें सांगताय पूण तूं खंय आयकताय तेशांकू मुगे मोगा बाबयणान हांव जाणा लंडन गल्फा आनी आख्ख्या संवसारा कोण भायले गांव पळय आसताय लंडन अमेरिका गल्फ देखून तेका बाबड्याक जायते ड्रेस आसताय बरे बरे येले तेंका कितें दिसता हें त्या मनशान चयलां आनी ह्या सदां हेची ड्रेस ड्युटी ड्रेस म्हण तूं घालपाक पडटा पूण दुसरी टिशर्टां शर्टां हिंगा हेस्ता बेस्ता घाताय ती सदां तेणें चयलां तो आनी म्हाका कितें म्हणटा हो भिकारी मरे हितू जोडटा पूण आमी तें ड्रेस भायर मारपा जाय ती दवरपा जाय
वो गरीबां कोणाकूय दिवपा जाय कोण रस्त्या सायडी काम कोताय ते वो गोंय गोत्ताय ते दोणा कोणा दुसऱ्यां दिवपा जाय कोणा न्हेसप ना तुमी कितें कोता भायर मारताय भायर मारूं जायना तेंक बाबड्या तुमगे जायत पयशां दी हांव जाणा ते जायत पयशां दी बे सोय न्ही ती पूण कोणाकूय दिवपा जाय भायर मान कांय मेळना थोड्यां दिवपा येना आवय हांवें हितू हाजरां घेयलोलें आनी तेका बेश्टा फुकट दितलो पूण तूं भायर मात तें तूं कांय दवरना तुका भायर मारतात तेंक ती नेस दी तेंक बाबड्या ती गांठी जावं ना कोणू जावं देवागेर वचना ती तुम मुगे मोगा बाबड्या गोंया येतात आवय गांठी येयले बोवाळे मारताय मोगा बाबड्या न्हू बारीकशें तिगे काळजाचेर लोकां सोडी लोकां भायर जोक लोक तुका पयसना तूं जाण एकलो गोंयकार आपणा काळजाचेर याद दवर आपणा काळजा कडेन देवा मुखार सायबीण मुखार आनी उलोय आपणा काळजा कडेन आपूण हे मनशां गांठी म्हणटा पूण एक टायमार गोंयचे बायल लोक मुटरी बॉम्बेचे बेंगलोर कर्नाटका केरला सगळे गोंय पायंदोल म्हणटा ते गांठी पूण त्याच गांठयां आज तो म्हणटाय ते केरला माड्रास तेशी बुट्टी येयलोली ते दोणा आख्खो संवसार भो जावं क्रिस्तांव आख्खो संवसार भो लोकांनी इगोजा न्हू जावन बायल कंट्री न्हू पयशे धाडले दान घायल्लें इगोजा कडेन तेतून कित्याक धाडले आमगे गोंयकारांक कांय जालो ना गोंयकार बरे क्रिस्तांव गोंयकार तुमी तेंक कित्याक धाडले ते गांठ्यांक पयशे कित्याक इगोजान डोनेशन काडलें कित्याक तुमगे सामकार ते गांठी त्या गांठ्या तुमी कित्याक हेल्प केले त्या दोणा तुमकां त्या गांठी लागनाय पूण जेन्ना गोंय येता तो गांठी लागताय देवागे रोचन ती आज जो तुका प्लॉट आनी कितें आसल्या देखून तूं तो सरकाराचे घेवन वचपाना तो हिंगा दवरतली तूं मोगा बाबयणां कोणाकूय इन्सल्ट करपाक ना देवागे रोज ना त्या गांवांत ती जल्म आयली म्हणटरी त्या गांठी आनी आमी गोंया जल्म आयले ते आमकां गुड्यांनी कसलें आड नांव घाताय आसता न्ही ते फायनली पासपोर्टीची कितें आहा इंडिया आहा न्ही इंडिया आहा मागीर इंडिया केरला माड्रास त्या गांठ्यांगे भाड्यागे पासपोर्टीची इंडिया ना इंडिया फ्लॅग कितू आहाय 2 आहाय वो 4 आहाय इस्टेट जाय ती आहाय पूण इंडिया न्ही ती फायनली आमकां विजा स्टॅम्पींग मारूंक खंय वयच्या पडटा बॉम्बे इंडिया गेटीच्या पण गोंया माताय विजा स्टॅम्पींग पासपोर्ट कोताय गोंया जाल्यार आम गांठ्यांगे गांवांक कितें वचोन स्टॅप माताय तें चिंतूंक जाय मोगा बाबडा जेन्ना आमी कितें सांगूं येता मरे वाचे किस्त दी आपण लायव्हाचे पासय दिता तुका लायव्हार हांव घेयना तूं फेमस जावपाक पासय तूं जाणा वो त्या लोकांगे जेवणा पळय त्यो बशी 15 दत हेचे आतां तुका तेशें काडपा जायना तूं आरजीके मुनिसिपाक सगळें खबर आहा आरजीके मुनीस सयतान थिंग येयलो कमेंट घेवन आपूण जॉयन जाता आनी हें येयलो असले ते इवल येताय ते इवल कितें सांगता देवाक यूज ते दोणा इवल कॅप्चर करता पूण अशें इवलां निग्लेक्ट करपाक जाय म्हाका डिस्टर्ब केल्लो देवागे रोच ना हो देंवचार किस्तो दी म्हणटाय तो लंडनचो बाणालीचो नावेलीचो हिंग स्वता पायलोलो किस्तो लंडन आहा तो कळटा का तुज्या सो इवल थिंग कोण ना कळटा का ते कुंभारी बिली रावन थिंग टीक 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 आपूण एड जाता म्हणटा गारोस थिंगा बायल रावता आसतली दीस रात थिंगा रावता 7-8 दीस देखून आमकां डिस्टर्ब करनाका किस्त फेराव कोण तो हें सांगता म्हाका आख्या संवसारा दोळे हाय रे चोवपाक सगळे दिसती भट म्हाका जेन्ना आमी इगोजी वयताय ते जाणा हिंगा कोयट शारांक गोंया म्हणटा चड गोंया म्हणटा सगळे क्रिस्तांव येताय थोडीशी बाबडी थोडी आनी हिंदू बीन येताय आनी आमगेले क्रिस्तांव मनीस हिंदुवागे देवळांत येताय अशें करून एक ना म्हणा काय वयताय हांवें खुद म्हजे दोळ्यान पोंडा जावं शिरोडा जावं क्रिस्तांव येताय हिंदुवागे देवळां एकामेकां आमी मेळो ना आमी भेदभाव बी केन्ना करून हांव पासून गेला देवळांत हिंदुवांगे देवळां हांव पासून गेला परपोतार म्हणटाय थिंगा हिंदुवांगे तें आहा तें थिंग पासून वचोन हांव त्या बोटा मदीं हांव जैन पासून येयला टेस्ट डे कितें सायन्सा हें करताले आमगे थिंगा जायत जाय घेवन गेले पूण अशें करून भेदभाव ना हिंदुवांगे काजरा पासून गेला आनी अशें करून तेंगेलो सगळ्या मुस्लिमांगे पासून अशें करून राम जन्म बी आहा तें अशें करून गेला तेशेंकू आमगे इगो जाय हिंगा
जायच जा हिंदू भास येताय आमगे थिंगा एक लागलो अरे तू क्रिस्तांव मरे म्हळें तूं तूं हिंदू मरे आमगे इगोजी कितें देव एक म्हणून लागलो तो देव एक म्हळ्यार तो म्हणजे बरें येता म्हाका दिसलो तो येवपाना बी म्हूण पूण ते येताय पूण भेदभाव ना आमी ते मनीस ते धर्म हे ते कोताय ते देवा रियल आमी दोळ्यान केन्ना चोयलो ना हो कोता बायबलाचे तेणी पयलीं तो बूक बरयलो तेजी चोयना हें केलां देवान पिक्चर घालोलें शुटींग काडोलें हांदार फुरीस मनयता सकयल पोटा चापका मार माता जेलीं रावलो तें हांव कोत बरयलो हांव बायबलाची देवागे शुटींग कोणी काडो आसलें कॅसेट आहा देवागे रियल देवागे कॅसेट ना पण तुम ती पिक्चर काढाय मनीस आय एक्टींग कोताय पयशे घेताय आनी ते मनशांगे तुम पिक्चर तर वो देव तो देव न्ही देवागे शुटींग कोणें काडूं ना देवा चापका मार मारतो कोणें काडूं ना ते फोटो त्या मनशान पिक्चर केलें आनी त्या मनशाचोय तुमी ते देव म्हणटा जाय ते कांतरां मातरां घाताय ते देव न्ही ते देवागेले एक्टींग केला ते भाशेन ह्या बायबलाची अमके भाशेन लायन आहा कुरीस घेवन गेलो तो मनशान केलें एक्टींग चापका मार मारलो ते चापका मार मारलो तेसो देवागे फेस केलो तें घेवन गेले स्वता हांव तें उलयता पोटी हांव तें उलयना ते एक्टर सगळे पिक्चर पळयताले ते सगळे एक्टर देवागे एक दिवस पिक्चर आसतना रियल पिक्चर आसतना रियल पिक्चर जाल्यार म्हाका रियल कॅसेट दाखय आनी एक सांगता सारकें थोडे आमगे क्रिस्तांवां कोणी राग येतलो राग येतो म्हूण हांव तोंड बंद करून रावना कारण कूड मिगेली सगलें मिगेलें म्हाका देवान तोंड दिलां उलोवपा कायदे पिरमाणे कायद्याना कायदे पिरमाणे पावरफूल म्हणटाय तो एक देव आनी हे कायदे पिरमाणे म्हज सुवातेर हांव पाप साहेब आसलो जाल्यार हांव पाप साहेब मुडशाय तेन्ना मातशें पाप साहेब हांव आसलो जाल्यार जेजू रियल जेन्ना जेजू रियल हे कुर्साचेर प्राण सोडलो हे कुर्साचेर 150 किला हे कुर्साचेर देवा जिवेशी मारलो किड्यांनी तो रियल कुरीस म्हगे जिवीत हांवें केन्ना चोयलो ना तुम गोंयकारान पासून चोयलो नासतलो
थोडी म्हणटा इस्रायल आहा, थोडी म्हणटा एक्चुअली तो कुरीस आख्ख्या संवसारा मुखार शारांनी सेक्युरिटी घेवन आख्खो संवसारभर तो कुरीस आमकां तेज उम दिवपा जाय आसलो, इगोजान हाडपा जाय आसलोलो. तुमी कोण स्कॉटलँड, कोण लंडन, कोण अमेरिका 1000 पाट वयताय, 1000 पाट येताय, जाल्यार आमी गेलो क्रिस्तांव गेलो, जेजू खुर्सार मारलो तो आमको त्या गांवां वयच्या जायना, पूण एटलिस्ट तो खुरीस तेंगे कंट्री मनशान आमकां उम घेवपा धाडूं जायना आसलो. पयशे नाय ते कंट्री कडेन. रियलान देवा खुर्सार मारलो ते हिळीमान तो खुरीस तो धाडपा जाता एक कंट्रीनी. इंडिया एके कोडी हुंचे कोडी धाडल्यार आख्खो संवसार लोक वयतालो. जरी तर मद्रास धाडलो, गोंयां धाडलो, आख्खो इंडिये लोक येता आसलो. तेशाको हिंग धाडलो, हिंग आख्खो लोक येता आसलो. ते भाशेन एक कंट्री एक पार्टी धाडपा जालो, पूण कोणें चोयलो ना. म्हणटाय 150 किलाचो खुरीस, कोणें तेका हात लायनिले ते 150 किला खुर्साक. हे खुर्साचे प्राण सोडलो, तेका हात लायनिले. थिंग कोणें मिस केला जेजू खुर्सार मारलो ते दोंगरारी. कोणें तरी व्हिडिओ केला आतां ते पाऱ्या, पयलीं न्ही, आतां जेजूगे कोश्टां दिसा, कोरेजमा दिसा थिंग मिस बी कोताय. थिंग कांय बी कोणें मिस करपा जाय. ही हांवें म्हज्या दोळ्यान केन्ना चोयलो ना. म्हाका चोवपा जाय आसलें, म्हाका एक आशा आसा हें चोवपाची. जेजू कपडे घालता ते रियल कपडे, ते आतां तुमी पयशांक घेयले इगोजी ते इगोजी दवरले ते न्ही, ते आमी पयशांक घेवन हे देवा न्हेसो घायलोले म्हूण न्हेसले. जेजू न्हेसलो ती जेजूगे कुडीची आंगोस आसली ती. कोणें आमकां दिला जेजू न्हिदता ती बेड जावं कसली जावं खोड्याची जो हातोर जावं ते आमकां कोणें बेट केल्या. हे आमगे इगोजान आहाय ते म्हणटा बेश्टेले आमी केल्याय, ते रियल देवनी ते आमी केल्याय. ते कोरेजमानसान दवरताय आनी मागीर ते सुटकेशीन भितर घाताय. लांकडा पासून खुरीस तो मनशान कार्पेंटरान केला. ओरिजिनल खुरीस देवा मारलो तो खुरीस आज पासून कोणें चोयलो ना. ही हांव कित्याक उलयतां, कारण सगलीं भिताय क्रिस्ती धर्माचे उलयना. म्हाका बेट करपा जाय तिका, म्हाका स्पेशल बेट करपा. आख्ख्या संवसारा म्हगे मोगा बाबयणा थिंग वच ना, तुमकां वचपा मना देखून जाल्यार म्हाका वचपा जाय. हे संवसारा आसतना मरचे पयलो म्हाका थिंग बेट करपा जाय. म्हगे वीश आहा. नदर घालपा जाय जेजू येसू खातीर आसलोलो. कित्याक त्या तेंपा ते जिद्यो आसपाना, ते जिद्यो मन गेले आसतले. म्हणजे शेकड्यां खबर ती शेकड्यांची ते जिद्यो मन काबार. पूण ते जिद्यो ते सुवातेर जेजू उबो कोताले, जेजू बेडी घालताले, जेजू उमके कोडेन बंदकोणी दवरलोलो, थिंग जेजू प्रे कोतालो. ते लुगार तेंचे ब्लेसिंग आसता, तेंचे आशिर्वाद, तेंचे देवागेलो आहा देवागे वतमो ते सुवातेर आहा. कोणें दाखयलो ना ताड शेवटें काडाय कोण आनी कितें कोताय. म्हाका त्यो वस्तू जाय. एक पाट म्हगे नशिबान हांव त्या कंट्री पावलो जाल्यार मागीर देवा बुलेस पावलोल्या बारो देव म्हूण सांगाता आसलोल्या बारो आसतो. इतल्यान म्हगे मोगा बाबणे काळजांतल्यान तुमकां देव बरें करूं एंड थँक्यू वेरी मच तुमकां आनी आय लव यू तुमकां. ही म्हगेली वीश आहा इतली. आनी पाद्री बुले कुमसार जाताय ते थिंग जायन फायद ना जायना म्हणा जावाय, पूण पाद्री बुले जायन पासून तुम देवा पळय पांयां हिळमालो पळय उर्साचेरी ते इमाजीक वचोन जामक तकली मारे ते हिळ्या लायाय तिके तकली रगत काडे आनी आपण नव्यान पातक करपाना जेजूको मागाय. जेजूको मागाय. जेजूगे रिप्लाय कितें तिचे जेन्ना तूं मातलो तकी मार करतलो
तेदो पातक तेदो तो कुडगास येतलो आपण जेजूची मान जेजू विश्वास दिलो म्हूण आपण केन्नाय पातक करपा ना म्हूण पाद्री काय मागले तूं माजारबाट घेतले हांव विश्वास धरना पाद्री पातकी आसताय हांव विश्वास ना पाद्रींची रियली तुका सांगता हांव देव बरें एकताय वायट एकताय हांव फकत मुगेलो देवाचे आनी इमाजीचे देवा रूप घेत इतलें हांवें जायत कोणी उर्सांचे न्ही तकली मारल्या म्हणजे ते एक्चुअली आम हातरान बांदले रे ते आमी मारले ते पण एक रूप हे शाणा थिंग तकली धडायतालें हें धडायतालें ढाम 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 धडायतालो आनी मागतालो पूण मुगे काम जालें हांव कित्याक दवरना पाद्रींचे विश्वास पाद्री बरें एकताय वायट एकताय केन्ना डोनेशन दिल ना म्हूण तूं हे जोडटाय मरे भायर लाखान जोडटाय मरे डोनेशन कांय मरे 10 रुपया भीक घालताय 100 रुपया घालताय केसा उलयताय तेंचे कोण विश्वास दवरतलो सगळ्या चयलें देखून हांव फकत देवांचे विश्वास दवरता कित्याक हांवूय पाद्री जावपाक गेल्लो देखून म्हाका ते एक्सपिरियन्स आसा देखून ते हांव उलयता हांव कोणाचेर एगेन्स्ट न्ही तुमी सुद्दां हाय ते उलयताय किंवा कोण लंडनसान पाद्रींचे व्हिडियो कोताय कोण आनी कोण हें कोताय कोण तें कोताय कोण हें हायलें म्हणटाय कोण तें हायलें म्हणटाय हें सांगतना फकत देवाचेर विश्वास दवरपाचो कित्याक देव सारको भाग्यवंत आमी गेलो सगले पातकी तूं कितलें मागणी कर पातकांतल्या जल्मायले पाद्री ते देखून पातकांतल्या जल्मान येयले कितको येयले मागीर पायन पातक आदारला आमी जल्मायले जेजू दादल्या संबंद नासतना संवसारान येयला तो पातकी न्हू तो पवित्र आत्म्यावर न्ही तो एकलो मनीस सारको साफ एकलो मनीस देखून हांव फकत जेजूचेर विश्वास दवरता हेर कोणाचेर न्ही सगल्यांक पातकी स्वता देव उलयता फोटी उलयना वय तें वय काळजांतल्यान देव बरें करूं थँक्यू वेरी मच आय लव यू तुमकां देव बरो दीस दिवं आनी देवान ही म्हजीं उतरां तुमी आयकल्यां देवान तुमचे मुखार म्हाका उलोवंक धाडला आनी हे पाद्रींचे बुले पावयलां तें तुमी मुखार पावपा जाय आनी तुमकां सगल्यांक रोचनार बापान आशिर्वादान भरूं आनी हें जेवण बिवण पेडार कोना जावपा तुमी मुगे मोगा भाव भयणान गुन्यांव आपणागे चिंतना बदलचीं आनी नव्या जिवितान भितर सरोन पातकां करिनासतना स्वर्गीय राज तुमकां फावो करचें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया जिजस थँक्यू